राज्यर अग्रणी डिजिटल मीडिया केबी न्यूज तृतीय स्वर्णक्षेत्र उत्सव में गरीबों चैनल केबी न्यूज गरीबों न्याय पाई काम करने को एक बंधु मिलन आयोजन में समापन होइछि। ए बंधु मिलन में मुख्य अतिथि भाव योगदान करी किभली धैर्यर सहित समाज पाई काम करने को पड़िबो निज मंतव्य रखिथिले भारत मसालार प्रतिष्ठाता श्रीजुक्त सुरेंद्रनाथ पंडा। सम्मानित अतिथि भाव में श्रीहरि फाउंडेशन रो मुख्य ममता महांती, लीगल एड रो फाउंडर एडवोकेट देवेंद्र पट्टनायक, ओडिशा हाईकोर्ट आईनजीवी सुमंत स्वाई, ब्रजस्त्र खबर कागज रो फाउंडर नीलिमा पाल एवं समाजसेवी प्रशांत चौधरी प्रमुख योगदान करी निजर वार्ता रखिथिले। विभिन्न गणमाध्यम प्रतिष्ठाता माने एवं सांबादिक माने योगदान करी जनतांको पई गणमाध्यम कर्तव्य किभली रहिबा उचित एहा उपरे आलोचना करिथिले। परिचय दियो। मो ना श्रेयांशी दास। मो जी सार्थक रे प्रसारित होउथबा तुम बिना सीरियल रो मो होचे आद्या। आउ मते बहुत खुशी लागुची केबी न्यूज रो मेंबर्स माने तृतीय वार्षिक उत्सव को मते डाकी जल्दी इनवाइट करछन। से पाठ पढ़िबा सहित जो एक्टिंग करछन, अभिनय करछन, ये अभिनय कला बेले फोटो फोटो कैमरा देखि डरि जानते ना तो बड़ अभ्यास तो एथि किया आपन बेसी प्रोत्साहन दोछन अभिनय करिया पे? मम्मी डैडी दी जना अंकल भलो। बड़ हले कोन हेबे आपन इच्छा अछि? मोर इच्छा अछि हीरोइन से तो डॉक्टर हेबे। हीरोइन से तो डॉक्टर हेबे। ते हीरोइन तबे पण डॉक्टर काई हेबे? हमर इच्छा अछि कि मु बहुत कष्ट करे, कष्ट कले कृष्ण मिलंती। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମୋଠୁ ଆଉ କି ଅଧିକ ଚାଲାକ ଅଛି ସେ ଡାଇଲଗ ଯଦି କର। हाय हेलो नमस्कार। आज एठी धमाल हबो, कमाल हबो, आ फुल बवाल हबो। हेले ए सब काहे कि हबो आपण माने जानि जंती? काहे कि ना मो बाबा आज मो मां को मैरिज करचंती। हेले कि मो भले एठी लकी अछंती कोंतु जे ताको बाबा मां को मैरिज देखचंती? मु जानि छी केही देखि नथिबे। आई एम अ लकी गर्ल। आ हां वेट आरी गोटे खुशी कथा अछि। मो पियूसी नानी घर को फेरी आछंती। एटा होची सोने पे सुहागा। सुमंत स्वाई, हाईकोर्ट आईनजीवी। आज गोटे ऐतिहासिक दिन केबी न्यूज रो तृतीय वार्षिक उत्सव जे कि चतुर्थ स्तंभ कहले सारा ओडिशार चतुर्थ स्तंभ को मुख्य बुझाए। ओडिशा रे चतुर्थ स्तंभरू समस्त राजनेता हुंतु, आईनजीवी हुंतु, सारा समाजर 4.5 कोटी ओडिया हुंतु, चतुर्थ स्तंभ पाई अनेक सुफल सुजोग भल पाइबा पाई पारंती, देश विदेश खबर पाई पारंती। ता सहित राज्य रे देश रे सैनिक जेपरी देश को जगिकी छाती गुरी खाई थांती, सेमती वर्षा खरा शीत काकर सबु समय चतुर्थ स्तंभ तांकर निजस्व जीवन को जलांजलि देई तो सेमाने न्यूज परिवेषण करथांती, अनेक कंट्रोवर्सी न्यूज को सामना करथांती, अनेक दोषी को धरा पकेइबारे सहायक होइतांती। पुलिस बाबू माने जो प्रकार जुलम जनसाधारण निरीह लोकंक ऊपर करथांती ता ऊपर मध्य चतुर्थ स्तंभ जोगु तांकर किछिटा डर आसीताए, न्याय दबार सफल होइतांती। तेणु चतुर्थ स्तंभ नथिले आम संविधान रे आमे आगकू एक स्टेप जीवा मध्य कष्ट हेई पारंता। कोउटी कोन घटना दुर्घटना घटिला ताहा मध्य जानिबा असंभव हेई पारतांता। तेणु निश्चिंत रूपे चतुर्थ स्तंभ पाई आमे आज अनेक जिंस शिक्षणीय जिंस शिखिबाकू पाइचु। आउ अनेक जिनस चतुर्थ स्तंभरू देखंतु जेपरी सीनियर सिटीजन माननकू आजिकाली संविधान रे समाज रे अणदेखा कलेनी, किंतु गोटे गोटे चतुर्थ स्तंभर जो आसुची वृद्धंकर जो आशीर्वाद, पितामातांकर जो आशीर्वाद सब चतुर्थ स्तंभ पाई आमे आखि लोचलोचन देखि पारुचे। किंतु चतुर्थ स्तंभ को आज पर्यंत कौनसी सरकार हुंतु, सरकार परिवर्तन भी हुए चतुर्थ स्तंभ पाई आपण मान पाई गणमाध्यम पाई, किंतु जेमती हनु मलाब सत हुए सेमती लोभ मोह माया टंका पैसा पावर रे बुड़ी जाई सरकार मध्य
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ମତରେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଡିଆ ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ତେଣୁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଇନ ବଳରେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ତାର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ଏକଜୁଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଅଭିଳାଷ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ କର। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲେ ଆମେ ସବୁ କରିବା। ଆମେ କୋଉଠି ହାତ ପାଉନି ଫୋପାଡୁଛୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଯିଏ କରୁଛେ ଅନୁଭବ। ମୋ କହିବା କିଏ ନେପାଳରେ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କଳିଙ୍ଗରେ ଅଛି ତ କିଏ ଯାଇ ଆମ ଏଠି ଯୋଉ ମଜା ଏଠି ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କାଲି ଯେ ସେ କାହିଁ ନଦୀରେ ସେଠିକାର କିଛି ମାନେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କାରୁଣ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଦେଲା କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କହେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସାମ୍ୟବାଦ ଅତି ମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଫାଇଦା କୋଉଠି ପାଉଛି ଯୋଉଠି ଯିଏ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଇଏ ଡରୁଛେ ଯୋଉ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତା ନା ଉପକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢନ୍ତା ତା ଆଗ୍ରହ ବଢନ୍ତା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। କାରଣ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ବଢିଛି ସାଇକେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇଥିଲି କଟିକିଆଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହଉ ହଉ ଏଠି କାହିଁକିନା କଟକ କୋଉଠି ଅଟକେଇ ନାହିଁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବାଡ଼ ପକେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗାଁରେ ସେଇଠି ରହିଗଲୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆଇଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ହଉ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ପରେ ଏଇ କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।